आसतु वर्तमान आम ईश्वर वाक्य मध्य को जावा। आज आम जिसाय पुस्तक 17 और 18 पर्व दुईटी को अध्ययन करने निमंते जावा। किंतु आम यार समस्त पदगुड़ी को अध्ययन करवा नहीं, मात्र केतक मुख्य विषय प्रति टिके दृष्टि देवा। यही पर्व आम दमेशक और इफ्राइम्र विचार को लक्ष्य करने को पारिबा और इथियोपियार नदीगुड़िकर आगकू जो राज्य अच्छी तहिर विचार मध्य लक्ष्य करने को पारिबा, जहाँकि भाववाणी आकार में यही अंश प्रकाश करा जायछि। प्रथमे आमे दमेशक और इफ्राइम्र विचार को लक्ष्य करने को जिबा। दमेशक अरामर मुख्य नगर थिला और यह आज मध्य सेहीपरि रहिअछि। अनेक यहाकू पृथ्वीर सबुठारु पुरातन बसति नगर बोली कहन्ति। प्रकृति में एहीपरि विभिन्न स्थान अछि जहाँकि एहीपरि पुरातन बसति नगर बोली दाबी करन्ति। तेबे से जहाँ होना कहीं दमेशक एहीपरि दाबी करिवार उत्तम कारण मध्य रहिअछि। भिट्रिंगा एहीपरि लेखन्ति, दमेशक अन्यान्य सहर अपेक्षा बारंबार विनष्ट होइअछि, मात्र यह पुनर्बार पाउंसरू उत्थित होइअछि। मात्र एही पर्वरे दमेशक अरामर समग्र गोष्ठी को प्रकाश करे। सेहीपरि इफ्राइम इस्राएलर एक गोष्ठीर नाम अटे। यह एक नगरर नाम, एक पर्वतर नाम और एक मनुष्यर नाम। इफ्राइम पवित्र धर्मशास्त्र मध्य इस्राएलर उत्तर राज्यर 10 गोष्ठी को प्रकाश करने निमंते बारंबार व्यवहार करा जायछि। भाववादी माने सेहीपरि भावे एहाकू व्यवहार करिअछन्ति। होशेया 4 पर्वर 16-17 पदरे लिखा अछि, कारण स्वेच्छाचारिणी गाभीतुल्य इस्राएल आपे स्वेच्छाचारी होइअछि। एबे सदाप्रभु सेमानकू मेषशाबक परि प्रशस्त स्थान रे चराइबे। इफ्राइम प्रतिमागण प्रति आसक्त होइअछि, ताकू छाड़ी दियो। तेणुकरी यही 17 पर्व आम दमेशक और इफ्राइम्र विचार विषय नहीं भाववाणी प्रकाश करा जिबार लक्ष्य करुअछु। किबा अन्य अर्थरे कहबाकू गले अराम और इस्राएलर, जहाँकि उत्तर राज्यर 10 गोष्ठी को नहीं गठित होइतिबा राज्यर विचार नहीं भाववाणी प्रकाश करा जाइतिबार लक्ष्य करुअछु। कारण अराम और इस्राएल मध्यरे अर्थात बारंबार जिहुदा विरुद्ध रे जिबार उद्देश्य नहीं जो मित्रता स्थापन होइतिला, सेति हेतु अराम उपरे बर्ता जाइतिबा विचार सहित इस्राएल मध्य संयुक्त। कारण अपराधरे अंशीदार हेबार अर्थ ईश्वरଙ୍କ विचार मध्य अंशीदार हेबा। 17 पर्वर प्रथम पदरे पर लेखा अछि, दमेशक विषयक भारोक्ति। देख, दमेशक आउ नगर न होई दूरीकृत होइअछि, ताहा कांथड़ार ढिपी हेब। लेखा अछि, ताहा कांथड़ार ढिपी हेब। तेबे अनेके एहाकू केन्द्र करी एहीपरि मतामत दियंती जे एपरिकी वर्तमानर दमेशक नगर सेही अतीतर प्रकृत नगर बोली दाबी करुथुबारु एही भाववाणी सफल होई नाही। तेबे एथिपूर्वरु मु जेपरि आपनकू कहि सारिछि, एबे भी सेहीपरि कहूछि जे एही समस्त भाववाणी मध्यरु अनेक भाववाणी आगकू भविष्यतरे सफल हेबाकू अछि और अनेक सेथि मध्यरु निकट भविष्यतरे सफल होई सारिछि। एही भाववाणी द्वारा जो समस्या उपस्थापित करा जायछि सेथि निमंते दुईटी संभाव्य कारण दर्शा जायछि। प्रथम कारणटी हेउछि पुरातन सहरर अंचल विषय नहीं एपरि केतक विषय रहिअछि जहाँकि ऐतिहासिक माने सठिक भावे ताहाकू चिन्हिबा निमंते सदासर्वदा समर्थ होई नाहांती। वर्तमानर दमेशक सहर रे एपरि केतक स्थान रहिअछि जोंठारे कि अनेक ध्वंसावशेष मान रहिअछि और सेही समस्त ध्वंसावशेष मानक मध्यरु कोनोसिटी संभवतः प्रकृत दमेशक नगरर होई पारि थाए। दमेशक पुरातन सहर मानक परि एक महान सहर मध्य होई पारि थाए। जो सहर मानकरे गोटिए स्थान ध्वंस होईगले सेमाने सेही स्थान रे पुनर्बार नगर निर्माण न करी कोनोसी प्रकारे आउ एक स्थान रे जाई निर्माण करंती। सेहीपरि केतक नगर अछि एपरिकी पवित्र नगरी जेरुसालेम, जहाँकि ठीक सही एका स्थान रे पुनर्निर्मित होइअछि लोकमानक निमंते सेही अंचलर तात्पर्यता को नै। तेणुकरी आमे एही समस्या को भूतत्वविद मानक हस्तरे छाड़ीदेबा, जो माने कि एपर्यंत कौनसी सिद्धांत उपनीत हो पारे नाहांती जे प्रकृति में पुरातन दमेशकर ध्वंसावशेष केउंटी। यापरे द्वितीय कारणटी हेउछि जे दमेशक समग्र इतिहास रे भयंकर युद्धर मध्य देई सेहीपरि छिड़ा होइअछि और एक नगर हिसाब रे मध्य केबे हेले बंदी होई नाही। जदिओ यह स्थान परिवर्तन करिअछि,
ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ସହର। ଏହିପରି ଭାବେ ଏହା ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହୁବାର ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଏହା ଏପରି ଏକ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଗତାୟତ କରୁଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବିନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଯିଶାୟ ଯେପରି ଏଠାରେ କହନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନଗର ହିସାବରେ ଅଧିକୃତ ହେବ ଓ ଏହା କାନ୍ଥଡ଼ାର ଢିପି ହେବ। ଏହି ଉଭୟ କାରଣ ଯିଶାୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀର ସଠିକତାକୁ ଦେଖାଇଦିଏ, ଯାହାକି ସେ ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। 17 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅରୋୟରର ନଗର ସବୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେସବୁ ପଶୁପଲର ପାଇଁ ହେବ। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଶୟନ କରିବେ, ଆଉ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଏହି ଅରୋୟରର ନଗର ସବୁ ଦମେଶକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିଲା ଓ ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଘଟିବ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଇଫ୍ରାଇମ୍‌ରୁ ଦୁର୍ଗ ଓ ଦମେଶକରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅରାମର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଲୁପ୍ତ ହେବ। ସେନାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେସବୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ଗୌରବ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଦମେଶକର ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବାକୁ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟଯାକ ତିଗ୍ଲତ୍ ପିଲେସର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 15 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଓ ଶେଷରେ ଅସୁରୀୟ ସଲମନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହେଲା, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 17 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଶାୟଙ୍କ ଭାବବାଣୀର ଏକ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ଥିଲା ଓ ଯେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଅଟେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଏହା ଆଂଶିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଣୀର ଏକ ଆଂଶିକ ସଫଳତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେହି ଭାବବାଣୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେହି ବିଚାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସବିଶେଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଶୁରିଅଛ ଓ ଆପଣା ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଶୈଳ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୋଇନାହଁ। ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରା ରୋପଣ କରୁଅଛ ଓ ବିଦେଶୀୟ କଲମ ସଙ୍ଗେ ତାହା ବସାଉଅଛ। ଯିଶାୟ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଓ ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ରହିଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚାରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୋପିତ ହୋଇଅଛି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ 5ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଲିବାନୋନର ସେହି ଦେବଦାରୁର ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେହି ଦେଶରେ ତହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନେକ ବୃକ୍ଷମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେହି ଜିତ ପର୍ବତ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କୀ ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ତାହାର ଆୟତ୍ତାଧୀନ କଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏହାର ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେହି ଦେଶରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛି ଓ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ଅସଂଖ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ରୋପିତ ହୋଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆମେ 18 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 18 ପର୍ବରେ ଆମେ ଇଥିଓପିଆର ନଦୀମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତିବା ନେଇ ଭାବବାଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଏହି 18 ପର୍ବ ପଞ୍ଚମ ବିଚାରର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ସେହି ଇଥିଓପିଆର ନଦୀମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଅଛି। ଯିଶାୟଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶ ରହିଥିଲା ତାହା ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ ଅନୁବାଦ ରହିଅଛି। କେତେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେ ମିଶର ଦେଶ ବିଷୟ ନେଇ କହୁଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ସେହି ଦେଶ ସହିତ ଖାପ ଖାଏ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମିଶର ଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ତାହା ବିଷୟ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଭାବବାଣୀ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ 18 ପର୍ବଟି ସେହି ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ନୁହେଁ। ତେବେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଇଥିଓପିଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା କେଉଁ ଇଥିଓପିଆକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 2ଟି
इथियोपिया विषय नहीं प्रकाश करा जाए। इथियोपिया निमंते शब्द हेउछि कुश। एशियारे गोटे अच्छी जहाँकि आदिपुस्तक 2 पर्वर 13 पदरे प्रकाश करा जाय अछि और आफ्रिकार गोटे अच्छी। मु विश्वास करे आमे जो इथियोपिया विषय नहीं कथबार्ता करूछु ताहा आफ्रिकार अच्छी। यह सही देश जहाँकि नदीगुड़िकर आरपारी और इथियोपियार नदीगुड़िक नील नदी अटंती। वर्तमान ईश्वर इथियोपिया प्रति समग्र जगतर दृष्टि आकर्षण करती। 18 पर्वर प्रथम पदरे लेखा अछि, कुशदेशीय नदीगणर सेपारी स्थित पक्षर शब्द विशिष्ट देश। ईश्वर एठारे शब्दटी व्यवहार करिवार अर्थ से अन्य मानकर दृष्टि आकर्षण करने को चाहती। अर्थात से कहती मो कथा शुण ओ एही विषय प्रति कर्णपात कर। लेखा अछि नदीगणर सेपारी स्थित पक्षर शब्द विशिष्ट देश। यह एक कौतूहलजनक विषय। एपरी कहिबार कारण हेउछि एही देशटी यार पक्षी गुड़िक निमंते विशेष परिचित। जड़े मिशनरी बंधु एहीपरि कहती जे कि एही देश मध्य किछि वर्ष धरी कार्य करथिले। इथियोपिया हेउछि एक देश जहाँकि यार पक्षी गुड़िक निमंते विशेष परिचित। यह पक्ष गुड़िकर देश बोली कहा जाए। यह आम को निश्चित कराई दिए जे एठारे जो देश नहीं प्रश्न उठे यह इथियोपिया अटे। 18 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि, से समुद्र पथरे नल निर्मित नौकारे जल उपरे दूतगण को प्रेरण करी कहे, हे द्रुतगामी दूतगण, जो गोष्ठी लोके दीर्घकाय और चिक्कण, जो जनवृंद अद्यावधि भयंकर, जो गोष्ठी लोके परिमाण करती और दलित करती, जो मानक देश नद नदी रे विभक्त, तुमे माने सेमानक निकट को जाओ। केतेक एही समुद्र शक्ति को इंग्लैंड किबा यूनाइटेड स्टेट्स बोली कहती। मात्र नल निर्मित नौका वर्तमान कौनसी आधुनिक गोष्ठीर नौका मान सहित तुलना करा जाय न पारे, केवल आधुनिक नौका होई न पारे। डॉक्टर जेनिंग्स जिसाय पुस्तक उपर विशेष अनुध्यान करी बाष्पचालित नौका विषय नहीं एक उत्तम मतामत दियंती। मात्र जेहेतु आधुनिक नौका गुड़िक तैल व्यवहार करती, तेणुक वर्तमान सेपरी बाष्पचालित नौका व्यवहृत होबार जना जाए नहीं। लेखा अछि जो गोष्ठी लोके दीर्घकाय और चिक्कण, यह इस्राएल को दर्शाए। यह अति परिष्कार भावे जनाए जाए और ईश्वर वाक्य मेधावी छात्र माने यही विषय रे दृढ़ मत व्यक्त करती। 3 पदरे लेखा अछि, हे जगन्निवासी गण, हे पृथ्वीर निवासी समस्ते, पर्वत मानर उपरे ध्वजा उत्थित हेबा बेले तुमे माने दृष्टि कर और तुरी बाजिबा बेले तुमे माने श्रवण कर। एठारे जो ध्वजा विषय नहीं प्रकाश करा जाय अछि, ईश्वर वाक्यर अनेक छात्र माने एहाकू समागम तंबुर नियम सिंधुक बोली विचार करती, जहाँकि पर मंदिर मध्य को स्थानांतर करा जायथिला। यह बाबिलोन को निर्वासित हेबा समय उभय जाइथिला और सेठारे एक ऐतिहासिक प्रथा प्रकाश करे जे यह इथियोपिया को निया जाइथिला। एपरि मध्य शुणा जाए जे सेही देश रे एक मंडली अछि जहाँकि से नियम सिंधुक निमंते दाबी करे। तेबे यह केते दूर सत्य ताहा जना जाय नहीं। मात्र सेही देशरू एक ध्वजा उत्थित हेब। 7 पदरे लेखा अछि, सेही समय दीर्घकाय और चिक्कण और अद्यावधि भयंकर एक गोष्ठी लोके जो माने परिमाण करती और पदतले दलित करती, जो मानकर देश नद नदी विभक्त, एपरि एक जनवृंद सेनाधिपति सदाप्रभुंकर उपहार रूपे सेनाधिपति सदाप्रभुंकर नाम विशिष्ट स्थान सियोन पर्वत को अणाजिबे। यह परिष्कार भावे से समय को दर्शाए जेतेबेले कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही पृथ्वी उपरे ताहांकर राज्य प्रतिष्ठा करिवे और सेही इथियोपियार लोक माने उपासना करबा निमंते पुनर्बार जेरूसालेम को आसिबे। सेमानक विरुद्ध रे कोनोसी विचार विषय प्रकाश करा जाय नहीं। गीत संहिता 87 पर्वर 4 पदरे लेखा अछि, मो जानिबा लोकंक तुल्य मु राहाब और बाबिलो को उल्लेख करिबी, पलेस्टिया और सोर और कुश को देख, यही जन सेठारे जात हैला। प्रकृत रे से जेरूसालेम रे कौन करूअछि तहिर स्पष्ट प्रत्युत्तर रे इथियोपिया उत्तर दिए जे से सेठारे जन्मग्रहण करिअछि। इथियोपिया विषय रे कहिबा निमंते ईश्वरंकर अति चमत्कार विषय सब रहिअछि। प्रिय बंधु,
ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ତମତା ଦେଖନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି? ଆମେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ କି? ଆମମାନେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇପାରିବା କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତାରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗାମୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜଗତରେ ଯିଏ ମରିଗଲା ସେ ତରିଗଲା। ତାହା ନୁହେଁ। ଏହି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାହାଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ସହଭାଗିତାରୁ ସେ ପତିତ ହୋଇଅଛି। ମାତ୍ର ତଥାପି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲେ ତାହାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଅଛନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା, ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ପାପ ସମସ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା, ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି, ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଯେପରି ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଅନନ୍ତ ନରକ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ ନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ତାହାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ଲୋପ କରିବେ, ଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବେ। ଆଉ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟବାନ ପିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସେହି ପବିତ୍ରତା ଅଛି? ସେହି ଉତ୍ତମତା ଅଛି? ସେହି ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ କ'ଣ ଅଛି? ସେ ପ୍ରକାର ସମର୍ପିତର ଜୀବନ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି? ଚିନ୍ତା କରୁ। ଯଦି ଆମେ ପାପରେ ପତିତ ହୋଇଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଅଛୁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଆଶା ଯଦି ଆମମାନେ ହରାଇ ବସିଅଛୁ, ତାହେଲେ ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ଆମମାନେ ସେହି ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସୁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଫେରି ଆସିବାର ପଥକୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ନଥିବ, ମାତ୍ର ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଚାର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେହି ଭୟଙ୍କର ବିଚାରରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜଗତରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।